नमस्कार भल अच्छी तो आज आउ कि इंटरेस्टिंग खबर नहीं कि आप शुणुवे 3 इडियट जनारे होता बांचु 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 को बाबा धरा हवा को खोजा चलती सी कौन कर दे कि 17 इडियट कहीं ना से भारत देशद्रोही फरेन रु पैसा नहीं कि भारत उपर आक्रमण करने को आरंभ कर दी जेनजी आंदोलन चलती राहुल गांधी कहले जेनजी मैंने समस्त उठ ये राहुल गांधी को सांग राहुल गांधी कहले जेनजी मान को उठाओ ये उठीगले जाकि आक्रमण करने को आरंभ करते कौटी आक्रमण कले माने अच्छी कारगिल युद्ध से जम्मू काश्मीर होता ये जम्मू अलग काश्मीर अलग आउ लद्दाख अलग से लद्दाख चलती बाबू जनक कहते सी होचंती एनवायरमेंटालिस्ट सी कहते जे ये रास्ता करबनी सोल्जर माने के रास्ता करबनी मन अच्छी जो कारगिल युद्ध चलता रास्ता आमर नाला आम के हैरान हेलु हेलिकप्टर रे बोफोर्स तोप गुड़ा को लेकिन आम से केते कष्ट ये बाबू कहते से रास्ता करनी जदि रास्ता कर कि इंडिया गवर्नमेंट जब कौन प्रोजेक्ट पकेब से जो लोकल काउंसिल अच्छी ताकू पचार जब से आप्रुव कर माने बर्तमान आम काउंसिल पाखक जीवु से चेयरमैन पाखक जीवु सरपंच पाखक जीवु इंडिया गवर्नमेंट अजित डोभाल नरेंद्र मोदी जाकि परमिशन आने रास्ता कल्पना कर दुनिया कौट पहुँचला मुंड फुट चलती 9टा अकाउंट सीज सारा 8टा अकाउंट फेक अकाउंट कोटी कोटी टका बाहर आसुची बोली देखा जाउची। अच्छा बाहर पैसा किए दउची किछि माने आपण तो निश्चय जानथिबे किए दउची जहार सेठी रास्ता हेले असुविधा हबो पाकिस्तान पकड़ते तो पैसा नहीं ताले किए दउची डीप स्टेट सब देश रे डीप स्टेट अछंती किसी बड़ बड़ कंपनी किसी देश मिसिक डीप स्टेट अच्छे सो एक पाखे पैसा आसुची फॉरेन तो लिंक जदि करबा आम कौटू आसुची आप जान पार्टी चाइना ना अमेरिका आसुची से चाहूना ये रास्ता हो ये बाबू जनक एजुकेशनालिस्ट किंतु से कौन एजुकेशन करेंगे से एत जगह गवर्नमेंट नौ गोटे भी स्कूल करना कॉलेज करना यूनिवर्सिटी करना किंतु निजो कहते एनवायरमेंटालिस्ट एजुकेशनालिस्ट। अच्छा ये आंदोलन करने लोक कौटू आणले नेपाल नेपाल लोक आम मिलिटारी उपर अटैक कर आम पुलिस मान अटैक कर कारण राहुल गांधी कहते आक्रमण आम तुम मैंने सब उठ छिड़ा हो आम भारतीय लोक किए उठले छिड़ा हेले सी तो भड़े आने ना गुंडा भड़े गुंडा भी आन अमेरिका सहित ट्रेड डील साइन होगा जाते पुणी आउ थे मीटिंग होता आप कहती से मैंने आउ थे मीटिंग है सोमवार ठू चलता है पीयूष गोयल जाते विभिन्न लोक जाते पुणी डील फाइनल हो पारा से मैंने कहते आम मक्का नि बाजरा नि आम तुम क्षीर नि छेना नि पनीर नि बटर नि चाउल नि गहम नि आम कहले किसी ना आम उपर सैंक्शन कहीं लगे आप तेल तो आम तेल दियो देखो तेल दियो गैस दियो तेल और गैस मागिचु कारण रशिया सहित आम तेल सहित बिजनेस कर ट्रेड पकईदे आ क्षीर चाउल गहम एगुड़ा आम कहीं देव आम देश बहुत अच्छी आम देश एत गच्छित अच्छी जे 25 वर्ष पर्यंत पूरा विश्व को आम खुआई पार तुम तो कहीं नब तुम तो जेनेटिकली टेम्पर्ड शस्य से शस्य को जी खाइब तार रोग हो से क्षीर को जी पीब तार रोग हो आम नबुनि आम चाषी मैंने हैरान पड़े से आमको कौन दियो गैस दियो तेल दियो कोयला भी दे सो से मैंने कहले हो ठीक अच्छी रेट आम इच्छा पकेब ना रेट पड़ो जहाँ रशिया नौ सस्ता तो बोलते नौ ना सेम रेट देले आम नौ ना आम नौ
ସେମାନେ କହିଲେ ଆରେ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିଗଲା, ଆମେ ତ ବିଶ୍ୱ ସାରା ବିକ୍ରି କରୁଛୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏକା ଶସ୍ତାରେ କେମିତି ଦେଇଦେବୁ। ସେଥିପାଇଁ ଟ୍ରେଡ୍ ଡିଲ୍ ଫାଇନାଲ୍ ହେଲା ନାହିଁ। ଆଉ ଥରେ ଭାଙ୍ଗିଲା, ଭାଙ୍ଗୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେ ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି ହେଇଗଲା, ଅସୁବିଧା ହେଲା ଡଲର ଉପରେ। ଡଲର କମ୍ ହେଇଯିବ ତାଙ୍କର। ଡଲର ଉପରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆମେରିକାର ଆତ୍ମା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଡଲର। ଆଉ ତା ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରହାର ଚାଲିଛି ଭାରତର। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଡଲର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ଯେଉଁମାନେ ତେଲ ଯେଉଁଠୁ ବାହାରୁଛି ତାଙ୍କ ସହିତ ଡିଲିଂ ହେଇଥିଲା ଯେ ତମେମାନେ କାହାକୁ ବିକ୍ରି କଲେ ଡଲର ସହିତ ଡଲରରେ ବିକ୍ରି କରିବ। ସେତେବେଳେ ଅଏଲ ଡଲର କୁହାଯାଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଜିନିଷ ଟ୍ରେଡ୍ ଉପରେ ଡଲରରେ ଚାଲିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଭାରତ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ରଷିଆ ଉପରେ ସାଙ୍କସନ୍ ଲାଗିଗଲା। ରଷିଆର ପଇସା ଆମେରିକା ଅଟକେଇକି ରଖିଦେଲା। ଏମାନେ କହିଲେ ନାଇଁ, ଆମେ ନିଜ ନିଜ କରେନ୍ସିରେ ଆମେ କିଣାବିକା କରିବୁ। ଆମେ ଟଙ୍କାରେ କିଣିବୁ ଆଉ ରଷିଆ କରେନ୍ସିରେ ରଷିଆ କିଣିବୁ। ଚାଇନା ମଧ୍ୟ ସେୟା କଲା। ଯେତେବେଳେ ଚାଇନା ଆଉ ଭାରତ ଦୁଇଟା ଦେଶ, ଏଇ ଦେଶ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ତେଲ କାରବାର ହୁଏ, ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବେଶୀ ହେଲା। ଏତେ ବଡ଼ ଅର୍ଥନୀତି ଯେତେବେଳେ ବିନା ଡଲରରେ ଚାଲିଲା ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଘାଟା ହେଲା। ତା ସହିତ ୟୁପିଆଇ ଯେତେବେଳେ ଭାରତ କଲା, ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ମାନେ ୟୁପିଆଇ ଗ୍ରହଣ କରିଦେଲେ। ଡଲରରେ ଆଉ କେହି ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ଡଲର 70% କମ୍ ହେଇଯାଇଛି ବିଶ୍ୱର ଅର୍ଥନୀତିରେ, କାରଣ ଡଲରରେ ସେମାନେ ଟ୍ରେଡ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଫାଇନାଲି ଆମେରିକା ବହୁତ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଲା। ଆମେରିକାର ବହୁତ ପଲିସି ଅଛି, ଭାରତ ହଉ କୌଣସି ଦେଶ ହଉ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଟାକ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ପଇସା ଦେଇକି ରଖିଥିଲେ, ସବୁ ଆଟାକ୍ କରିପାରିବେ। ଆମେରିକା ବିଭିନ୍ନ ସୋର୍ସରେ ଆଟାକ୍ କରିପାରେ। ଆମେରିକା ଡ୍ରଗ୍ସ ବି ମାଫିଆ, ଫିଲ୍ମ ମାଫିଆ। ଫିଲ୍ମରେ ଯେତେ ପଇସା ଲାଗୁଛି, ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ହେଉଛି, ଆଡଭର୍ଟାଇଜ ହେଉଛି, ସେ ସବୁ ଫିଲ୍ମ ମାଫିଆ ମଧ୍ୟ ଆମେରିକା ସ୍ପନ୍ସର୍ଡ। ଏତିକି ମନେ ରଖିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଅଛନ୍ତି ନକ୍ସଲ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁଠି ଆମେରିକାର ବନ୍ଧୁକ ଆସୁଛି, ବିଶ୍ୱରେ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଦେଖିବେ ଯେଉଁଠି ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଛି ଆମେରିକାର ଗୁଳି, ସେମାନେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ହଉନା କାହିଁକି ତାକୁ ବି ବିକ୍ରି କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେରିକା ଖାଲି ପଇସା ପାଇବେ, ସେଥିପାଇଁ ଖାଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ। ବିଭିନ୍ନ ସୋର୍ସରୁ ଆମେରିକା ଇନକମ୍ କରୁଛି। ତାଙ୍କର ଇନକମ୍ ଉପରେ ଅସୁବିଧା ଆସେ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିକି ଏଇ କଂଗ୍ରେସ ଦଳିଆ। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ଯେଉଁ ବାଞ୍ଚୁ ବାବୁ, ତାଙ୍କ ବାପା କଂଗ୍ରେସିଆ, ବାଞ୍ଚୁ ବାବୁ ନିଜେ କଂଗ୍ରେସିଆ ହେଲା। ଆଉ ଇଏ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କଂଗ୍ରେସିଆ, ସବୁ ମିଶିକି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଆଉ ଫରେନରୁ ଯାହା ପଇସା ପାଇଛନ୍ତି, ଚାଇନାଠୁ ବି କଂଗ୍ରେସିଆ ପଇସା ପାଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଧରୁଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ସେମାନେ ଇଂଲଣ୍ଡର ଗୋଡ଼ ଧରୁଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଆମେରିକାର ଗୋଡ଼ ଧରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଭାରତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଭାଙ୍ଗିଦିଅ ଭାଙ୍ଗିଦିଅ ଭାଙ୍ଗିଦିଅ। ପାକିସ୍ତାନକୁ ଯାଇକି କହିଛନ୍ତି ଭାରତ ସରକାରକୁ ଭାଙ୍ଗିଦିଅ। ମଣିଶଙ୍କର ଯାଇକି ପାକିସ୍ତାନକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ସରକାରକୁ ଭାଙ୍ଗିଦିଅ। କଳ୍ପନା କର, 4 ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କର, ପୁଣି ଇଲେକ୍ସନ ଛିଡ଼ା ହୁଅ, ପୁଣି ଲଞ୍ଚ ହୁଅ, ପୁଣି ହାର। ଅପେକ୍ଷା ନାହିଁ, କାରଣ 4 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବହୁତ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ଭାରତ ବହୁତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ 7% ଗ୍ରୋଥ ରେଟ୍ ପଡ଼ି ସାରିଲାଣି। 50% ଟେରିଫ୍ ଆମର ଚାଲିଛି ସିଆଡ଼େ, ତଥାପି ଆମ ଗ୍ରୋଥ ରେଟ୍ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ହାଇଏଷ୍ଟ। ହଉ, ଆଜି ଏଠି ରଖୁଛି। ଆଉ ସବୁ ଖବର ପୁଣି ପରେ। ନମସ୍କାର।